मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की अध्यक्षता में आईजीएम अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव किरण गित्ते मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आईजीएम अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की अध्यक्षता में गुरुवार को राजधानी के आईजीएम अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव किरण गित्ते, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर तपन मजूमदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा, शीघ्र ही आईजीएम अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि रोगियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चिकित्सकों को भी काम करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इन समस्याओं पर विचार करके समाधान निकाला जा सकता है। अस्पताल में कई बार रोगियों को बाहरी रेफरल की आवश्यकता पड़ती है। इस दौरान रोगी कल्याण समिति महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। कुल मिलाकर रोगी कल्याण समिति का अत्यधिक महत्व है। इस समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर दिलीप दास ने स्वेच्छा से इस पद पे इस्तीफा दिया था। इसके बाद से यह पद खाली हो गया है। आज तक इस पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। इसी कारण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। हालांकि शीघ्र ही रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसी को नियुक्त किया जाएगा। रोगी कल्याण समिति যেটাকে বলে সেই মিটিং তো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। এখানে পেশেন্টদের ওয়েলফেয়ার দেখার জন্য এবং টাইমলি যাতে সেই ডেলিভারি সিস্টেমটা প্রপার হয়, যাতে সমস্যা না হয়। 2 নম্বর হচ্ছে সমস্ত ফ্যাকাল্টি আমাদের সাথে কথা বললাম যে এটা আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট ত্রিপুরা সরকার। এত সুন্দর একটা ডেন্টাল কলেজ হলো, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের টাকাও দিয়েছে, আরেকটা বিল্ডিং হচ্ছে এবং এখানে আগামী দিনে আমাদের এখন 63 স্টুডেন্টস সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেল, থার্ড ইয়ার আসছে। তো যাতে এখানে হোস্টেলগুলো আগে টাইমলি কবে নাগাদ শেষ হবে, সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারও এসেছিল এখানে, তো প্রপারলি হচ্ছে কিনা, কবে শেষ হবে, সব এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি সেটাও বলেছি আগামী দিনে যাতে এমডিএস এবং যারা ইন্টার্ন থাকবে তাদেরও অ্যাকোমোডেশন যেন ওই মাথায় রেখে যেন বয়েজ এবং গার্লস হোস্টেলটা হয় এবং এমডিএস যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন হবে তাদেরও যাতে প্রপারলি তাদের অ্যাকোমোডেশন হয়। এটা গেল একটা দিক। আর ফ্যাকাল্টিদের সাথে আমি বললাম যে এখানে কিন্তু ফ্যাকাল্টি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মতো এরকম হয় না যে তারা শুধু একটা কাজের জন্যই তারা নিয়োজিত। এখানে যেহেতু একটা ইনস্টিটিউশন, এখানে এক তো লেখাপড়াও ওনাদের করাতে হয়, ওনাদের স্টুডেন্টদের দেখতে হয়, আবার আরেক দিক দিয়ে ওনাদের ট্রিটমেন্টও করতে হয়।